Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dalam rangka menunaikan salat Idul Adha senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin muslimin muslimat, segenap jamaah salat Idul Adha Masjid An-Nur Sukodadi Paiton yang kami hormati. Atas nama jajaran takmir Masjid An-Nur mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala sumbangsih, infak, sedekah dan juga amal jariah dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan menjadikan kiriman doa, menjadikan tabungan kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan semua almarhum almarhumah keluarga kita semuanya senantiasa mendapatkan berkah dan pahala dari kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi yang pertama, infak sedekah jariah. Yang pertama dari hamba Allah sebesar 20,8 juta kirim doa untuk almarhum Ibu Admini binti Haji Abdul Muluk dan juga Bapak Suyono. Amplop kedua sebesar 1,2 juta rupiah dari Bapak Ridwan Sidoarjo barokah kirim doa kepada almarhum Bapak Sapuji dan Ibu Maimunah. Yang ketiga dari Bapak Haji Nur Yazid 500.000 kirim doa untuk almarhum Bapak Haji Khalil dan Ibu Nyai Haja Aminah. Yang keempat Bapak Lasno Lumajang 500.000 kirim doa kepada almarhum Bapak Abdul Ghani dan Ibu Baini Asri. Yang kelima Ibu Widiana di Jakarta sebesar 500.000 rupiah kirim doa kepada almarhum semua keluarganya. Yang keenam Bapak Ivansir 2 juta rupiah kirim doa kepada semua almarhum almarhumah keluarga semuanya. Yang ketujuh Bapak Sukri 1 juta rupiah kirim doa kepada almarhum Bapak Supardi, Ibu Suparti dan Bapak Jawahir. Yang kedelapan dari hamba Allah sebesar 20 juta rupiah kirim doa kepada almarhum Kiai Haji Fauzi Mansur. Mudah-mudahan semuanya almarhum almarhumah termasuk keluarga kita semuanya mendapatkan keberkahan. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi yang kedua, keuangan Masjid An-Nur dari semua infak, sedekah, stan amal diterima total sebesar 82.830.100 rupiah. Pengeluaran untuk kanopi dan yang lain-lain pembangunan dan program kemakmuran sebesar 61.848 rupiah. Untuk pelunasan hutang kubah sebesar 16.020.000 rupiah. Saldo akhir sebelum infak pada pagi hari ini sebesar 4.962.000 rupiah. Mudah-mudahan amal panjenengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi yang ketiga, perolehan hewan kurban. Yang pertama 1 ekor sapi dan 23 ekor kambing akan kita bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, jamaah ring 1 masjid
dan juga seluruh jamaah Masjid An-Nur. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah. Informasi yang terakhir. Bertugas sebagai khatib pada salat Idul Adha pada pagi hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Jazuli Afandi, SAG SPD SBI MA, Imam Ustadz Hafid Al-Hafid Bilal Ustadz Ahmad Athaillah. Dimohon para hadirin, para jamaah bisa mengikuti dengan khidmah sampai khutbah selesai. Mudah-mudahan salat Idul Adha ini ditambah dengan ibadah kurban kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. استووا صفوفكم بين أسود الصفوف من تمام قامت الصلاة. بسم الله. سني. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين.
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور، يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. وإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله، واسمعوا أجركم الله، وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa aswila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din, fa khassa ba'dus syuhuri wal ayami wal layali bimazaya wa fadaila yu'zimu fiha al ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fi anha'il bilad, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita,
yaitu agama Islam, agama yang telah disempurnakan Allah Ta'ala dan diridhoinya. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang sempurna kepada kita. Hari ini kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan salah satu ibadah yang mulia, yaitu salat Idul Adha, yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan-hewan kurban sebagai ungkapan syukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari pamungkas dari 10 hari terbaik di bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah. 10 hari yang syarat dengan kebaikan. Kebaikan kepadanya bernilai utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mal amalu fi ayyami afdalu minha fi hadzal asr?" Qalu walal jihad. Qala walal jihad illa rajulun yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji'u bi syai'. Artinya, tidak ada amal pada hari-hari yang lebih utama daripada amal-amal di 10 hari ini. Mereka berkata, tidak pula jihad ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang berangkat menghadapi musuh dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak pulang dengan sesuatu dari keduanya atau mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 ibadah utama dan istimewa pada 10 hari pertama yang melekat di bulan Dzulhijjah ini. Pertama, ibadah puasa sunnah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Kedua, ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah mulai tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Ketiga, ibadah kurban mulai tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Begitu identiknya ibadah haji dan umrah dan ibadah kurban, sehingga orang-orang mengatakan hari raya haji dan hari raya kurban atau Idul Kurban. Hari yang mulia ini juga disebut Idul Adha, diambil dari kata udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyatakan kata ini diambil dari kata ad-duhwah, karena pelaksanaannya dilakukan di awal waktu, yaitu waktu sholat duha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun ibadah haji dan ibadah kurban memiliki kesamaan waktu dalam pelaksanaannya, tetapi ada banyak perbedaan dalam aspek hukum syariah, kaifiyah, fadilah, dan hikmah serta tempatnya. Ditinjau dari hukum fikih, maka hukum ibadah haji adalah wajib sekali seumur hidup dan termasuk salah satu rukun Islam. Dimensi syariah hukum dalam ibadah haji meliputi syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji. Ada 5 syarat wajib haji yang harus dipenuhi, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka atau bukan budak, dan mampu. Sementara ada 6 rukun haji, yaitu ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Adapun wajib haji terdiri dari ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah, dan tawaf wada. Sedangkan sunnah-sunnah haji terdiri dari tawaf kudum bagi mereka yang mengeluhkan haji ifrat dan haji qiran, membaca talbiyah, amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah ihram dan tawaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji menjadi ibadah istimewa karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah haji adalah ibadah tua seumur bapak para nabi Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun demikian, ibadah haji termasuk ibadah yang terakhir diwajibkan kepada kaum muslimin, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Beliaulah pembangun Ka'bah Baitullah, dan setelah itu beliau mengumumkan haji ke seluruh penjuru bumi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui."
Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yaitu Mekkah Al-Mukarramah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi sesama manusia. Quran surat Ali Imran 96. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa setelah Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah Baitullah, kemudian Allah perintahkan untuk naik ke bukit Jabal Abi Kubais di Mekah, seraya memanggil manusia untuk berhaji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq." Artinya, dan bersuruhlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan ibadah haji yang kedua adalah ibadah haji, ibadah wajib yang menggabungkan semua sisi dari 4 ibadah sebelumnya, yaitu syahadat, merupakan ibadah hati karena ia merupakan keyakinan dasar yang kemudian dilafazkan dengan lisan. Sementara salat adalah gerakan jasad, ia merupakan ibadah badani. Puasa yang merupakan sikap menahan diri, lalu zakat yang merupakan ibadah hartawi. Adapun salah satu syarat wajib haji adalah istita'ah atau memiliki kemampuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Ibadah haji termasuk ibadah yang terakhir diwajibkan karena memerlukan segala perkara yang diperlukan oleh 4 rukun Islam sebelumnya. Ia memerlukan landasan iman yang tertanam dalam syahadat. Ia memerlukan tenaga jasmani dan harta yang ada pada sholat dan zakat. Dan ia memerlukan sikap menahan diri yang dikandung oleh puasa. Keistimewaan yang ketiga, ibadah haji adalah dapat melebur dosa-dosa pelakunya dan mendapat pahala balasan surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq, raja'a kayaumi waladathu ummuh." Artinya, barang siapa berhaji karena Allah, lalu dia tidak rafas, tidak melakukan maksiat dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia pulang bersih dari dosa seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga menyebut surga sebagai balasan bagi jemaah haji yang menyandang predikat haji mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya, orang yang mabrur hajinya tidak ada balasan yang layak baginya selain surga. Bahkan pada saat Rasulullah SAW menerima sahabat beliau Al-Am bin As, pada saat dia masuk Islam, beliau bersabda, "Amma alimta ya Amru, annal islamah yahdimu ma kana qablahu, wa annal hijrata yahdimu ma kana qablahu, wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu." Artinya, apakah kamu belum mengetahui wahai Amr, bahwa Islam menghapus apa yang sebelumnya, hijrah menghapus apa yang sebelumnya, dan menghaji menghapus apa yang sebelumnya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa haji bisa menghapus perilaku dosa kita selama kita belum melaksanakan ibadah haji. Dan pasca haji, ibadah-ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain memiliki banyak keistimewaan, dalam ibadah haji terdapat banyak hikmah, antara lain
Pertama, haji merupakan manifestasi ketundukan kepada Allah semata. Kedua, sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta dan kesehatan. Ketiga, menempa jiwa agar memiliki semangat juang yang tinggi. Keempat, umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul pada pusat pengendali roh dan kalbu mereka dalam suasana saling mengasihi tanpa diskriminasi. Kelima, haji menyimpan kenangan di hati dan membangkitkan semangat ibadah yang sempurna dan ketundukan tiada henti kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibadah haji syarat dengan nilai-nilai luhur, padat dengan jihad dan pengorbanan, penuh dengan pendidikan atau tadabbur, penuh dengan toleransi atau tasamuh, dan penuh dengan sikap tolong menolong atau ta'awun, serta penempatan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tinjau aspek hukum dan dimensi syariah yang melekat pada ibadah kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, artinya pendekatan diri. Adapun makna secara istilah yaitu binatang ternak yang disembelih di hari-hari nahar, yaitu tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, dengan niat mendekatkan diri taqarruban kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Hukum kurban menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, sunnat yang mendekati wajib. Sedang menurut madhab Abu Hanifah, hukum kurban adalah wajib. Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat kedua. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Adapun syarat binatang yang sah untuk berkurban adalah binatang ternak atau al-an'am, unta, sapi, dan kambing jantan atau betina. Sedangkan binatang selain itu seperti burung, ayam, dan lain-lain tidak boleh dijadikan binatang kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Kondisi binatang yang akan dikurbankan hendaknya yang paling baik. Cukup umur atau musinnah, tidak boleh cacat. Unta berumur 5 tahun, sapi berumur 2 tahun, kambing dan domba berumur 1 tahun. Dibolehkan pula berkurban dengan hewan kurban yang mandul. Tidak sah 4 keadaan binatang yang dijadikan kurban. 1. Cacat matanya. 2. Sakit. 3. Pincang. Dan 4. Kurus yang tidak berlemak lagi. Adapun peruntukan 1 ekor kambing untuk 1 orang, seekor unta dan sapi digunakan untuk 7 orang, baik dalam satu keluarga atau tidak. Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing, 1 untuk beliau dan keluarganya, dan 1 lagi untuk beliau dan umatnya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah berkata, kami berkurban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah, unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Jumhur ulama berdasarkan pendapat 4 madhab berpendapat bahwa hari penyembelihan hewan kurban yang paling utama adalah pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Tidak sah berkurban hanya dengan memberikan uangnya saja kepada fakir miskin seharga hewan kurban tersebut tanpa ada penyembelihan hewan kurban. Orang yang berkurban tidak boleh menjual sedikit pun hal-hal yang terkait dengan hewan kurban seperti kulit, daging, susu, dan lain-lain. Bahkan dihukumi makruh mendekati haram memberi upah tukang jagal dari hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun keistimewaan ibadah kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagai manifestasi atas keikhlasan dan ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, Allah menetapkan waktu khusus penyembelihan hewan kurban dari setelah sholat Idul Adha sampai matahari terbenam pada akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Sehingga hari penyembelihan adalah 4 hari, baik di waktu siang ataupun malam. Barang siapa menyembelih kurbannya sebelum selesai sholat Id atau setelah matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah, maka tidak sah dan dianggap sedekah biasa. Yang ketiga, ibadah kurban memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, setiap helai bulu hewan kurban mengandung satu kebaikan. Setiap helai. Berapa miliar setiap satu hewan kurban yang kita sembelih bulu-bulunya. Luar biasa. Yang kedua, berkurban adalah ciri keislaman seseorang, menghilangkan sifat kikir dan menumbuhkan sifat dermawan. Ketiga, ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, berkurban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum duafa. Kelima, mengenang ujian kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Keenam, berkurban adalah salah satu ibadah yang utama dan sebagian dari syiar agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban, beliau bersabda, Allahumma taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Artinya, ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Jadi kita yang tidak berkurban, oleh Rasulullah sudah dikorbankan dulu pada saat beliau berkurban untuk beliau, keluarganya dan umatnya, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum Idul Adha kali ini, marilah kita jadikan titik tolak dalam berfikir dan bertindak dalam membangun ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebagai bangsa dan negara, dan ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama umat manusia menuju kehidupan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, diliputi oleh semangat persatuan, kebersamaan, cinta damai dan keikhlasan berkorban untuk peduli terhadap sesama. Walaupun kondisi dunia saat ini, khususnya negara kita tercinta Indonesia, diterpa berbagai macam bencana alam sebagai musibah dan ujian bertubi-tubi sejak 3 tahun terakhir. Gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, angin puting beliung, wabah virus COVID-19 dengan jutaan korban manusia. Bahkan saat ini sedang mewabah virus baru, PMK, menyerang hewan ternak. Kita wajib husnudzon pada takdir Allah dan pandai-pandai mengambil hikmah dan iktibar dari setiap peristiwa sebagai penguat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ulasan singkat tentang keistimewaan ibadah haji dan keistimewaan ibadah kurban dari beberapa aspek, baik aspek hukum, kaifiyah, fadilah dan hikmah-hikmahnya. Semoga saudara-saudara kita yang berangkat haji dikaruniai haji mabrur, dan bagi saudara-saudara kita yang belum mampu berangkat menunaikan ibadah haji, semoga Allah memudahkan jalannya agar mereka juga bisa menyaksikan keagungannya melalui ibadah yang sangat agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita semua dan memudahkan yang belum berkurban untuk berkurban di tahun-tahun mendatang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur raufur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa aswila, la ilaha illallah, wa lahul hamdu fis samawati wal ard, wa asya wa hina tudhirun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi wa 'ada 'alaina fi hadhil ayyam awaidi birrihi wa ikramihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazili ifdalihi wa imdadihi wa ashkuruhu ala kamali judihi bi ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafu ibadihi wa zuhadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadin nabil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu amara al hajjij li biladillahil haram wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatal muqarrabin. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa idhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyat wansur man nasral din wa khudhul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'nal bala wal baba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahar minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ثم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Monggo tahlil sejenak, kirim doa untuk almarhum almarhumah, para muassis Masjid An-Nur yang sudah wakaf, para donatur, khususnya kepada almarhum Kyai Haji Hasan Abdul Wafi, Kyai Haji Khairi Abu Hasan, Kyai Haji Fauzi Mansur, almarhum Bapak Ismaji, almarhum Dr. Munir, dan semua para masyayikh, para kiai, para habaib yang sudah memakmurkan Masjid An-Nur, para donatur semuanya, ahli kubur, mudah-mudahan mendapatkan barokah dan kiriman doa dari kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tawassul yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Hadi Jazuli, dilanjutkan dengan tahlil dan doa sekaligus. Monggo. Fatihah bil qabul wa tamam kullusullah hadrat Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi azwajihi wa ahli dzurriyyatihi la asmar qasidin wa tahmidan wa fatul wal ulamil amilin wa ahli ta'alim bariha wa susunan jamal rasulullah wa syahidul qaim dar jalani wa la jami'il arwah ya abaina wa rahmatan ustadina amna bijadil datina wa li jami'il arham jumlahu la bisabab ma sabab Allah ya fil arham ya rahmi farij rabbal muslimin wa yashfi mardahum ya samal wa daim lafudan ya rahim wa yusrifan sirarahum yakfina wa yamsural fitan wal mihan wal mudayyim tadim rabbin ba'idin ورس أسعار ومزبار طار من يؤتي كل سائل منا منكم سبحان ما يرد الله ورسوله ويفتح لنا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى خالد النافع ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووفى عندك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك شمس الدهى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عندك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عندك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله 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 أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله
أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أفضل الذكر فلم أنه قالوا لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي قائم لا يموت أبدا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم مجد معظم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله محمد شفيع الخلق عند الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta nafsik wa lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu tahta ridha wa lakal hamdu ridhaka 'ala abdin daiman Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'ina إلى يوم الدين اللهم تقبل واسل وبلغ وثواب ما قرأناه ونورمة من القرآن العظيم ما أهلنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صليناه وما سلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية وسلمة شاملة نقدم ثواب ذلك ونهدر حبيبنا وسافينا وقرة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته لا سيما الفرسين الفاسرين علماء العاملين وأهل طاعة جميع البارين وسوسنا أولياء إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه لا جميع الوحي من اجتمعنا هنا بسببهم وجعل ما ثواب ذلك فداء الله من النار فكاك الله من النار وقال من النار وستر الله من النار وجاب الله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدنا وولدهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفرهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين